Hi everyone, Assalamualaikum. In this video, we will discuss integration by parts. Untuk video ni, kita refer buku ni yang kita guna dalam kelas. Right, you turn to page 193. 3.4 Integration by parts using I-late rule. Okay, integration by parts ni kena ada formula yang you kena hafal. Formulanya integration of u dv equals to uv minus integration of v du. Biasa kalau kita guna u sub, u and then mesti tepi dia du. Tapi yang ni u, tapi tepi dia dv. Okay, so yang ini kita panggil sebagai integration by parts formula. Okay, and then to perform integration by part ni, we need to know how to choose u and dv. Okay, so mana yang function yang sesuai sebagai u, kita boleh follow I-late rule. Okay, I-late ni apa dia? I-late ni, I stand for inverse trigo function. For example, inverse tangent x, inverse sin x, okay? And then L ni for logarithmic function, macam ln function. And then A stand for algebraic function, for example, x, 3x squared, x cubed, okay? And then T ni stand for trigo function, macam sin x, cos 3x, tangent to x, and so on. And then last kali E is an exponential function. For example, EX, E2X, E3X, and so on. Okay. Yang the last two ni, which is trigo function and exponential function, is known as repeatable function. Kenapa kita panggil repeatable function? Sebab differentiate or integrate trigo dapat semula trigo. And then kalau exponential function pun sama. Differentiate or integrate exponential function dapat semula exponential function. Tapi yang tiga atas ni kita panggil sebagai non-repeatable. Sebabnya differentiate ataupun integrate inverse trigo, dia tak dapat inverse trigo semula. Okay? Ataupun integrate ataupun differentiate ln function, takkan dapat semula ln function. And then kalau algebraic function, contohnya kalau kita differentiate 3x squared ke, takkan dapat semula bentuk x squared. Okay? Tapi akan reduce kuasa dia. Kalau integrate pula, katakan nak integrate 3x squared, kita takkan dapat semula x squared, tapi kuasa dia akan naik satu. Okay? So, ILA ni adalah non-repeatable and TE ni adalah repeatable function. Okay, kenapa kita perlu tahu non-repeatable or repeatable function? Okay, sebabnya dalam integration by parts ni ada dua cara actually. Okay? First method ialah kita guna formula, and second method kita juga boleh solve guna tabular integral. Okay? Tapi tabular integral hanya boleh kalau function itu ada repeatable function sahaja. Okay? Okay, for example, kita tengok example 1, evaluate integration of ln x dx. Okay, ln x ni nampak macam simple. Okay, yang ni memang selalu common mistake. Selalu student buat jawapan dia 1 over x. Okay, sebenarnya differentiate ln x yang dapat 1 over x. Tapi integrate ln x sebenarnya kena pakai integration by parts. Okay, tapi sebab ln ni adalah non-repeatable, so tak bolehlah guna tabular integral, kena guna formula. Okay, formulanya adalah integration of u dv equals to uv minus integration of v du. Okay, oleh sebab kita hanya ada single function, hanya ada ln x sahaja, jadi ln x itu sudah semestinya
equals to u. Dan yang satu lagi tu dx automatic akan jadi dv. Okay. Okay, and then from u, we need to find du. From dv, we need to find dv. Kenapa? Sebab nak masukkan dalam formula ni. So, kita perlu cari u. Kita perlu ada u, lepas tu kena cari v. And then, kena cari juga du. Okay. So, from u to find du means we need to differentiate. So, differentiate ln x dapat 1 over x. Sepatutnya differentiate u with respect to x dapat du over dx. Tapi over dx we move here, so we got du as a subject sebab kita nak masuk dalam formula ni. Okay. Okay, daripada dv nak pergi ke v, we need to integrate. So, integrate dx ni means integrate 1 dx. Dapat x. Okay. Plus c tapi just tulis x saja dulu. Okay. Okay. Ataupun nak mudah, you tutup je d dua-dua belah. So, akan nampak v equals to x. Okay. So, masukkan dalam formula ni. U times v maksudnya ln x darab x. Okay. But to avoid error, we better put x in front. Okay. And then barulah letak ln x. Okay. Supaya you tak terdarab x dengan x yang ni. Okay. And then minus integration of v. V kita adalah x darab dengan du. Du adalah 1 over x dx. Okay. Yang ni no integration sign, so no need to integrate. Yang ini kena integrate, but before that we can simplify x here and x in denominator here. So we got integration of 1 dx. Yang ni tadi tak perlu integrate. We still have x ln x and then minus integrate 1 with respect to x. We got x. Dah habis dah semua. So we put plus c at the back. Okay, because this is indefinite integral. Okay. So to integrate ln x dx, we need to use integration by parts. Right? To check whether this answer is correct or wrong, you can differentiate back, okay, the final answer. So kalau jawapan yang ni tepat G2 lagi bermutu, kalau awak differentiate yang ni, awak akan dapat semula jawapan ln x. Alright? Next, turn to page 194 and 195. Dalam page 194 ni ada reminder. Number 1, integration of ln x dx equals to 1 over x plus c. This is actually very common mistake. Okay, don't ever do this. Okay, yang ni salah. Okay, yang betulnya apa? Yang betulnya adalah integration of 1 over x dx equals to ln x plus c. Integrate yang ini dapat ln. Bukannya integrate ln dapat 1 over x. Okay, kenapa integrate 1 over x dx dapat ln x plus c? Sebab bila kita differentiate ln x dapat 1 over x. Ingat lagi tak? Integration ni is an anti-derivative. So, dia kena reverse side lah. Okay. Okay, and then the correct method to integrate integration of ln x dx is using integration by parts. Okay, refer slide yang lepas. Okay, example 1. In page 193 bukan yang ni typo ya. Okay, kita sambung dengan example 2. Evaluate integration of x squared ln x dx. Okay. So, yang ini lebih sesuai guna integration by parts sebab ni bukan bentuk yang sesuai untuk integrate guna partial fraction ataupun guna trigo sub. Okay. Dan kalau kita guna u substitution sekalipun, kalau awak ambil u either x squared ataupun ln x, bila differentiate tak boleh nak simplify semua variable x. Okay. So, soalan ni lebih sesuai integrate using integration by parts. And when we integrate using integration by parts, first, we need to choose a suitable
function as u. So macam mana cara nak pilih u? Kita refer daripada table ni. Okay, kita guna isolate rule ni. Okay. So sekarang kita ada x squared dengan ln x. X squared itu adalah algebraic function. Ln x itu adalah logarithmic function. So kita ada L dengan A. L di atas. Okay. Ikut isolate rule ni, L di atas means L sesuai sebagai U. Okay. Ikut isolate rule ni adalah yang mana yang sesuai sebagai U. Okay. So dalam kes ni yang sesuai sebagai U adalah ln x. Jadi yang sebagai U itu kita better tulis macam ni. Okay. Ln x tulis di depan, lepas tu x squared dx di belakang. Okay. So yang ln x tadi, okay, ln x tadi sesuai sebagai U, and then x squared dx sebagai dv. So our u equals to ln x, dv equals to x squared dx. Okay. When we use integration by part formula, integration of u dv equals to uv minus integration of v du. Okay, yang x squared ni adalah non-repeatable, ln x pun adalah non-repeatable, so tak boleh guna tabular integral, kena integrate guna integration by part formula. Maksudnya kena guna formula ni lah. Okay, so based on this formula, lepas kita dah ada u dengan dv, kita perlu cari v dengan du sebab nak masuk dalam formula ni. Okay, so from u to find du, we need to differentiate. From dv to find v, we need to integrate. Okay, differentiate ln x dapat 1 over x. Okay, differentiate u with respect to x dapat du over dx. Tapi over dx ni kita move to right hand side sebab kita nak tulis du as a subject sebab nak masuk dalam formula ni. Okay. And then from dv to find v, we need to integrate. So integrate x squared dx dapat x cubed over 3 plus c. Tapi plus c tu kita tulis last kali nanti. Okay. Dan kita substitute into this formula u times v. So we have ln x times x cubed over 3. Okay, ataupun to avoid error, we better write x cubed over 3 in front. And then ln x minus v du. V x cubed over 3 times du. Du equals to 1 over x dx. Then we can simplify x in numerator and x in denominator here. And at the same time, we move out constant over 3 from integration sign. So we got 1 over 3 integration of x squared dx. Yang ni no integration sign, so no need to integrate. Tapi yang ni ada integration sign, so we need to integrate. We still have constant 1 over 3, and then integrate x squared dx dapat x cubed over 3. Dah habis dah semua, tulis plus c at the back. Okay. And then simplify. So the final answer equals to 1 over 3 x cubed ln x minus 1 over 9 x cubed plus c. So this is the final answer when we integrate x squared ln x dx using integration by parts. Right? Okay, next example 3, evaluate integration of x cubed inverse tangent x dx. X cube ni adalah non-repeatable. Okay, kalau kita compare dengan table, okay, from isolate rule, okay, bila kita integrate guna integration by part, so kita follow isolate rule ni. Kita ada sekarang x cube adalah algebraic function, inverse tangent adalah inverse trigo function. So we have I dengan A. So I di atas under isolate rule means I which is inverse tangent sesuai sebagai U. So sebab inverse tangent sesuai sebagai U, so kita letak inverse tangent di depan. Okay, inverse tangent X, lepas tu kita tulis times X cube dx. Okay, supaya mudah nak compare dengan integration of U dv. Okay, U kita adalah inverse tangent X. dv adalah X cube dx. Okay, from U, we need to find du. We differentiate.
inverse tangent x dapat 1 over 1 plus x squared. Dan dx ni daripada over dx kita move ke kanan. Okay. And then from dv, we need to find v. So we need to integrate. Okay. Integrate x cube dx dapat x to the power of 4 over 4. Dan kita substitute dalam formula ni. So kita dapat yang ni. Okay. And then dipendekkan cerita dekat sini. Dapat bahagian yang integration yang ni. Bahagian yang ni no integration sign. So no need to integrate. Tapi yang ni ada integration sign. So we need to integrate. Okay. Bahagian ni kita dapat integration of x to the power of 4 over 1 plus x squared. Okay, so macam mana nak integrate yang ni? Sini jalan kerjanya. Okay, ini adalah improper integral actually. Sebab apa? Sebab the degree of numerator greater than the degree of denominator. So kuasa x atas lebih daripada kuasa x bawah. Okay, masa bila improper, masa kuasa x atas lebih ataupun sama dengan kuasa x di bawah. So kita panggil sebagai improper fraction. Kalau improper fraction kena long division. Okay. Tapi long division ini for your info untuk MAT438 calculus 2 which is foundation of applied maths tak masuk syllabus. Okay, untuk long division. Okay. So tak perlu faham ni pun tak apa ya untuk MAT438. Tapi untuk MAT238 long division ni masuk syllabus ya. Begitu juga dengan MAT235 pun long division ni pun masuk syllabus. MAT235 ni adalah calculus 2 for engineers. MAT238 ni foundation of applied math, sama juga dengan MAT438, tapi MAT238 ni adalah for diploma student, okay, untuk AS120. Yang ni untuk degree student, okay. Okay, so untuk siapa yang ambil MAT138 tak perlu risau sebab tak akan tanya berkenaan dengan long division, okay. Next, turn to page 196 and 197. Okay, under page 196, example 4, evaluate integration of inverse sine 2x dx. Okay, to evaluate integration of inverse sine 2x dx ni pun kita kena guna integration by parts. Okay, so bila guna integration by parts, so kita refer table ni, kita follow I-late rule ni. Okay, we have I which is inverse trigo function sebagai U. Okay, ataupun kalau kita hanya ada single function saja, inverse sine 2x saja kita ada, so automatic inverse sine 2x equals to U. Sebab 2x ni come together with inverse sine. Okay, so our U equals to inverse sine 2x, so automatic dx equals to dv. Okay, so our u equals to inverse sine 2x, tulis kat tepi, dv equals to dx. Okay, from u we need to differentiate to find du over dx. Yang ni under chapter 1 lepas, derivative of inverse sine 2x equals to 1 over square root of 1 minus in bracket 2x and then square. Lepas tu kita kena differentiate pula 2x dapat 2. Yang dx ni datang daripada over dx. Lepas tu kita move to right hand side. Sebab kita nak tulis du as a subject. Okay. Then after simplify, we got du equals to 2 over square root of 1 minus 4x squared dx. Okay. And then from dv, we need to differentiate to find v to substitute into this formula. So integrate dv, maksudnya integrate 1 dx equals to x. Okay. Plus c kita letak last kali nanti. Okay. And then kita substitute dalam formula uv minus integration of v du. So we have x
inverse sine to x minus integration of v adalah x, du adalah 2 over square root of 1 minus 4x squared dx. Okay. And then simplify dapat yang ni no integration sign, so no need to integrate. Tapi yang ni kita kena integrate. Macam mana nak integrate 2x over square root of 1 minus 4x squared dx. Okay, ni ada double star ni, saya tunjuk dekat bawah ni. Okay. Yang ni sebenarnya ada dua cara. First method guna u sub. Kenapa boleh u sub? Sebab degree x atas ni kurang 1 daripada degree x yang di bawah. So, dia ada kaitan in terms of derivative sebab kuasa dia kurang 1. So, bila ada kaitan in terms of derivative, so kita boleh pakai integration using u sub. Okay? But at the same time, kita juga boleh juga kalau nak integrate yang ni, guna integration using trigo sub. Sebab we have radical, lepas tu ada x squared ni. Okay? Tapi lebih mudah kalau kita guna u sub. Jadi kat sini saya tunjuk guna u sub. Okay? Alright, so yang ni using u sub, kita ambil u yang dalam square root. Okay, u equals to 1 minus 4x squared. And then every time when we use u substitution, after we identify u, we need to find du over dx. So, differentiate dapatlah yang ni, and then write dx as a subject, dapat yang ni, gantikan dekat sini. Sekarang kalau ganti kat sini, kita boleh simplify x di atas dengan x di bawah. At the same time, simplify 2 and negative 8 ni dapat negative 1 over 4, constant kita move out. Yang dalam ni kita dapat 1 over third du. So, ini kita berjaya tulis in terms of u and du, no more variable x. So, tanda-tanda betul lah tu. Okay, so how to integrate 1 over third u du? Okay, kita kena move third u ni, kita naikkan ke atas under properties of indices. Okay, so dapatlah u to the power of negative half. So, since kuasa dia ni not equals to negative 1, so we can integrate using power rule. Okay, power rule for integration, kita perlu tambah 1 from the original power and then perbalik dengan kuasa yang dah tambah tadi. Lepas tu kita simplify dapat macam ni. Okay, u to the power of half ni adalah third u juga. And then ganti balik yang ni, simplify dapat negative 1 over 2 and then third u plus c, u tu replace back. Okay, 1 minus 4x squared. So, final answer untuk yang integrate 2x over third 1 minus 4x squared dx ni dapat jawapan negative half integration of negative half third 1 minus 4x squared plus c. So, kita gantikan dekat dalam yang ni. Okay. And then kita simplify. Kita ada minus kat sini. Jawapan yang ni pun kita dapat minus sign. So, minus minus jadi plus. Okay. And then half square root of 1 minus 4x squared plus c. Kat depan tadi still ada x inverse sine to x. Okay. So, this is the final answer when we integrate inverse sine to x dx. Right? Next, we continue with page 197, 3.5, a shortcut, tabular integration. Okay. Masa bila kita boleh guna tabular integration ni? Masa integration by parts, salah satu daripada function ni ada repeatable. Okay, ataupun dua-dua repeatable function. Okay, repeatable function tu apa dia? Okay, repeatable function tu adalah either trigo function ataupun exponential function. So, kalau ada repeatable function dalam salah satu function ataupun dua-dua repeatable function, so we can use tabular integration to solve integration by parts. Okay. For example, example 5, evaluate integration of x squared e to the power of 3x dx. Okey, sekarang x squared ni adalah
algebraic function, which is non-repeatable function. And then e to the power of 3x ni adalah exponential function, which is repeatable function. Okay, we recall back what is repeatable function. Repeatable function means when we integrate exponential function or when we differentiate exponential function, we get back exponential function. Okay, same goes to trigo function. Trigo function is also repeatable function because when we integrate or differentiate trigo function, we get back the trigo function. Right? So, kalau ada repeatable function, kita boleh guna tabular integration. Tabular integration tu apa dia? Kita solve integration by part, kita guna 3 columns ni. 1, 2, 3. The first column should be sign. The second column is U and the third column is dV. Kolom U ni kita kena differentiate. Kolom dV kita kena integrate. Kolom sign adalah tanda either positive or negative. We start with positive sign, lepas tu kita selang tanda. Okay. Sampai berapa row kita akan stop. Okay. Sekarang yang ni how to identify which function as U and which function as dV. Kita tengok Eilid rule ni, kita ada algebraic function dengan exponential function. So, A di atas means A ataupun X squared tadi adalah sebagai U. Okay, X squared sebagai U. And yang satu lagi tu automatic sebagai dV. Okay, means E to the power of 3x akan jadi dV. Okay, lepas tu untuk first row ni, sign kena start dengan positive sign. So, untuk first row ni, sign kita start dengan positif. U kita adalah X squared sebab X squared tu adalah algebraic function. So, between algebraic and exponential function, algebraic we follow from Eilid rule ni lebih sesuai sebagai U. Okay. And then yang E to the power of 3x ni automatic akan jadi dV. Alright. Okay, lepas kita dah dapat function untuk yang the first row ni, lepas tu kita solve dulu kolom U. Okay, kolom U means you need to differentiate. Sampai mana kita perlu stop, okay, row dia tu, sampai bila kita integrate algebraic function sampai dapat 0. Means kita sekarang sampai row number 4. Okay, because when we differentiate x squared dapat 2x, differentiate lagi 2x dapat 2, differentiate 2 dapat 0. So, kita stop dekat sini. Lepas tu kita layan pula kolom dV, kena integrate. Integrate E to the power of 3x guna formula yang ni. Okay, so dapat E to the power of 3x over 3. Lepas tu integrate lagi E to the power of 3x ni. Dapat ada over 3 lagi, darab dengan 3 yang kat depan, yang bawah ni. So, akan jadi E to the power of 3x over 9. And then integrate lagi. So we have E to the power of 3x. Lepas tu over 3. Lepas tu 3 tu darab dengan 9 yang ni. So dapat over 27. Lepas tu sign tadi kita start dengan plus. Lepas tu minus, plus, minus mula. Alright. Alright, next. Lepas dah settle table ni, dah isi every cell yang dekat dalam table ni. So, kita boleh evaluate integration of x squared e to the power of 3x dx equals to, okay, macam mana kita nak solve yang ni? Kita darabkan tanda positif, time positif, time positif. Okay, keadaan dia macam ni. Yang ni horizontal, yang ni awak sengit sikit. Ya. Yang ni row 1 dengan row 2 untuk bahagian yang ni. Okay, so positif. Positif, so dapat positif. Okay, and then kita darabkan x squared dengan e to the power of 3x over 3. Lepas tu bahagian yang ni, mula-mula mendatar macam ni. Lepas tu sengit macam ni. Okay, so kita darabkan tanda negatif, positif.
positif. So, negatif darab positif dapat negatif. Lepas tu 2x darab dengan e to the power of 3x over 9. And then, bahagian yang ni, yang row ketiga ni, memula darab mendata. Okay. Positif darab positif, lepas tu darab sengit. Darab lagi dengan positif. Positif darab positif dapat positif. Lepas tu 2 times e to the power of 3x over 27. Okay, lepas tu yang baris last kali ni darab mendata. Okay, darab mendata dapat minus, okay, minus 0. Okay, and then untuk yang baris last kali ni, yang darab secara mendata ni, kena ada simbol integration dan dx. Okay. Okay, lepas tu kita simplify ni. So, dapat x squared over 3 e to the power of 3x. Yang ni dapat 2x minus 2x over 9 e to the power of 3x. Yang ni plus 2 over 27 e to the power of 3x. And then minus integrate 0. Integrate 0 kita akan dapat constant. Kenapa? Sebab differentiate constant dapat 0. Okay, remember integration ni adalah anti-derivative. Lawan kepada derivative. Kalau kita differentiate constant dapat 0, means integrate balik 0, kita akan dapat constant. Okay. Tapi normally kalau C kita letak plus sign. Okay. So, this is the final answer. When we integrate x squared e to the power of 3x dx. Yang ni kita pakai integration by part, tapi kita guna tabular integration. Right? Kita hanya boleh guna tabular integration under integration by part bila function itu ada repeatable function. Ada salah satu repeatable ataupun ada dua-dua repeatable. Maksudnya ada either trigo ataupun exponential function ataupun ada dua-dua. Okay, trigo and exponential function. Alright. Next, you turn to page 198 and 199. Okay. Yang ni masih lagi example 5 tadi, soalan yang ni. Tapi tadi first method saya tunjuk guna tabular integration. Okay, yang ni saya tunjuk guna integration by parts formula. Okay, masih lagi use sebagai x squared and dv equals to e 3x dx. Okay, and from integration by part formula, integration of u dv equals to uv minus integration of v du. Okay. Daripada sini ya, kita ada algebraic function dengan exponential function. So, A di atas. So, under Eilert rule means A suitable as U. Okay. Bermaksud x squared kita adalah U. Okay. From U, kita differentiate. From dv, kita integrate. Okay. Tapi kalau kita pakai formula, kita masukkan dalam formula ni. Okay. Dalam integration ada integration. So, yang ni bila kita gantikan, kita darabkan yang ni. Kita masukkan dekat sini. And then minus integration of e 3x over 3 times 2x dx. Okay. And then kita simplify dapat macam ni. So, yang ni ada integration sign. So, kena integrate. Yang ni no integration sign. So, no need to integrate. Okay. Yang ada integration sign ni sekali lagi kita kena guna integration by part. Okay, means dalam by part, ada by part lagi sekali. Tapi kali ni kalau awak tengok, tadi x squared. Sekarang turun jadi x saja. Tapi masih lagi darab dengan e 3x. Okay. So, kalau kita guna by part, kalau awak perhatikan, dv kita masih lagi sama. U kita saja yang bertukar, tinggal x. Okay. And then differentiate, dapat differentiate x dapat 1 dx. Okay. And then kita gantikan sekali lagi dalam formula integration by part. Kita darabkan yang ni, gantikan dekat sini. Yang darabkan yang ni, gantikan dekat sini. Ingat ya, kalau integration by part, ada simbol integration pula ya. uv minus integration of v du. Okay. And then lepas kita dah simplify semua, kita buang bracket.
negatif darab positif dapat negatif, negatif darab negatif dapat positif. So yang ni no integration sign, no integration sign. Tapi yang ni masih lagi ada integration sign. Tapi kali ni kita dah tak perlu guna by part sebab kita boleh straightforward integrate E3x dapat E3x over 3. Okay, so sampai dah habis semua integration sign, barulah kita letak plus C at the back. Okay. Okay, kalau awak compare dengan jawapan guna method 1 guna tabular integration tadi, jawapannya sama saja. Okay. So up to you, either nak guna tabular integral ataupun integration by parts formula, tapi make sure dalam soalan integration by parts tu make sure ada repeatable function, dan barulah awak boleh guna tabular integral. Right? Alright, lepas tu awak tengok di bahagian bawah page 198, saya ada tulis try this. How about integration of 3x e to the power of x squared dx? So kalau awak compare yang ini dengan yang ni. Okay, beza dia adalah yang by part tadi x squared dia dekat exponent. X squared dia dekat algebraic function sini. Kalau yang ni x squared dia dekat exponent. Okay. Tapi yang darab sebelah dia tu hanya kuasa x-nya hanya kuasa 1. Okay. Yang ini tak boleh guna by part ya. Tapi yang ni kena guna integration by u substitution. U kita adalah x squared power. Kenapa kita pilih u adalah x squared? Sebab nanti bila differentiate akan turun 1 degree, nanti boleh simplify dengan x yang ni. Okay. Alright, next example 6. Evaluate integration of x squared sin 4x dx. Okay, ini dalam page 199 ya. Okay, yang ini pun sama, kena guna integration by parts. Okay. Tapi sebab kita ada 3 go function, okay, means repeatable function, so boleh juga nak integrate guna tabular integration under integration by parts. Okay. And remember, when we use tabular integration, we must have 3 columns. Okay. Kolom pertama untuk sin, second column u, and the third column dv. Okay, kolom sin ni make sure start dengan tanda positif. Okay, lepas tu selang tanda. Kolom u kena differentiate, kolom dv kena integrate. Okay, kolom untuk kita nak tahu sampai bila kita perlu stop dia punya rows ni. Okay, kalau kita ada algebraic function, kita differentiate sampai dapat 0. Dan kita stop. Okay, selepas dapat 0, kita stop row yang itu. Okay. Okay, every time when we integrate using integration by parts, we need to identify a suitable function as u and dv. Mula-mula kita kena identify u. Nak identify u, kena follow I-late rule. Okay, sekarang kita ada algebraic function dengan trigo function. So, A di atas. Okay, so kita follow I-late rule, means A sebagai U, means x squared sebagai U. So, the other function automatic akan jadi dv. Okay, and then column U ni kita differentiate. So, differentiate x squared dapat 2x, differentiate 2x dapat 2, differentiate 2 dapat 0. Kita layan dulu column yang U ni sebab kita nak tahu sampai row yang mana kita perlu stop. Okay. And then kita layan kolom dv. Kolom dv kita kena integrate. Okay, integrate sin 4x ni pakai formula integration of sin ax dx. Ada diberi dalam appendix. Okay. Dapat negatif cos ax over a. Ataupun sama maksud dengan negatif 1 over a cos ax plus c. Okay. So, kita guna formula yang ni. So, dapat yang ni. Okay, A kita sekarang adalah 4. And then sekali lagi integrate. Okay, integrate cos x pakai formula yang ni. Integrate cos dapat positif sin. Okay, yang negatif ni sebab yang di atas. Okay. Kenapa dia sekarang over 16? Sebab
asal 4, lepas tu tadi yang ni ada over 4 juga. So 4 times 4, that's why jadi over 16. Okay, and then differentiate lagi, differentiate sign, dapat negative cos. So yang ni negatif juga, that's why jadi positif. Okay, and then integrate sin 4x tadi dapat negatif cos 4x over 4. So 4 yang ni, 4 yang di bawah ni darab dengan 16, that's why dapat over 64. Okay. So kita stop sampai row yang ini sebab ini same row dengan 0 tadi. Okay, 0 bila kita differentiate u tadi. Okay. And then untuk sign, kita tadi start dengan positif and then selang tanda negatif, positif, negatif. Okay, kita stop row yang keempat ni tadi sebab row keempat ni tadi kita differentiate u sampai dapat 0. Okay, lepas tu kita boleh evaluate integration of x squared sin 4x dx. Caranya memula darab mendatar, darab tanda dulu, darab mendatar, lepas tu darab sengit. Positif, darab negatif, dapat negatif. Okay, and then kalau baris yang kedua ni, negatif, darab positif, darab negatif. So, dapat positif. Okay, baris yang ketiga, positif, darab positif, So, dapat positif. Okay, baris yang keempat, darab mendatar semua, dapat negatif. Okay. Alright, lepas tu, x squared ni dengan 1 over 4 cos 4x. Kita letakkan dekat sini. Tanda ni tak payah layan dah sebab tadi kita dah layan masa mula-mula tadi ya. Positif, darab negatif. Kita dah ambil dah tanda negatif ni. So, kita dapat negatif sign dekat sini. So, masa you darab yang arrow yang ni, you just darab x squared dengan 1 over 4 cos 4x. Okay. Dan yang ni, tadi dah darab dah negatif, darab positif, dapat positif. So, you just ambil 2x dengan 1 over 16 sin 4x. Okay. Tak perlu ambil dah tanda negatif ni sebab kita dah darab dah tadi. Alright, dapat positif. Dan yang ni positif, dapat positif. 2 and then 1 over 4 cos 4x. And then yang baris bawah sekali yang kita darab secara mendatar tadi, kena ada integration sign dengan pasangannya dx. Okay. So, 0 times 1 over 64 cos 4x ni dapat 0. Okay. Yang ni kita simplify, dapat yang ni. Okay. And integrate 0 dapat constant sebab differentiate constant dapat 0. Okay, ingat ya. Integration ni adalah anti-derivative, lawan kepada derivative. So, kalau differentiate constant dapat 0, means integrate balik 0 akan dapat constant semula. Okay. Dan normally constant kita letak positive sign. Okay. Kita tak tahu pun apa nilai constant tu. So kita just letak positif. Okay. So, final answer when we integrate integration of x squared sin 4x dx dapat yang ni. Okay. Yang ni kita guna tabular integration. Dia still under integration by parts tapi kita guna tabular integration. Alright. Next, turn to page 200 and page 201. Okay, yang ni method 2, soalan yang sama dengan tadi. Okay, page yang sebelum tadi kita guna method 1, tabular integration. Yang ni method 2, kita pakai integration by parts formula. Okay, soalannya masih lagi sama, integration of x squared sin 4x dx. So, when we use integration by parts, okay, kena refer I-late formula. Tujuan I-late ni untuk pilih mana satu yang sesuai sebagai u. So, serupalah macam tadi, kita ada combination between algebraic dengan trigo. So, algebraic sebagai u. Okay, u kita adalah x squared. So, yang satu lagi tu termasuk dx, automatic akan jadi dv. And then from u, we need to find du. Sebab dalam formula by part, integration of u dv equals to uv minus integration of v du. So, from u, we need to differentiate to find
du sebab nak masuk dalam formula ni. Okay, so dapat yang ni. From dv, we need to integrate to find v sebab nak masuk kat dalam sini. Okay. Integrate sin 4x dx ni ada dalam appendix formula dia. Dapat sin ax dx dapat negative 1 over a cos ax. Sekarang a kita adalah 4. So that's why 4 kat sini. Okay. Dan kita masukkan dalam formula ni. Yang ini kita darabkan, so dapat yang ni, and then minus integration of v du. Ni, v du ni kita darabkan. Lepas tu kita simplify lah dulu, negatif darab negatif dapat positif, simplify 2 and 4 dapat half, constant kita move out, so kat dalam integration sekarang tinggal x cos 4x. Right? Okay. Yang ni no integration sign, so no need to integrate, just salin semula. Tapi yang ni perlu integrate, dan sekali lagi kena pakai by part. Okay, bila by part kena identify u. Sekali lagi computation between algebraic dengan trigo. Okay, so kita pakai integration by part. So u kita adalah x, okay, which is algebraic function, and then dv kita adalah cos 4x dx. Okay. From u sama juga, kita differentiate, dapat du. From dv kita integrate, dapat v. Okay, means yang soalan yang ni kalau kita pakai formula dalam by part, ada by part sekali lagi. Okay. Okay, dan kita gantikan kat dalam sini. Okay, kita simplify. Yang ni no integration sign. Yang ni pun no integration sign. Yang ni kita darab ke dalam untuk buang bracket. At the same time, kita move out constant. So, tinggal integration of sin 4x. So, integrate sin 4x ni sama macam ini tadilah. Okay, dapat negative 1 over 4 cos 4x. Okay, formulanya ada dalam appendix. Dan kita simplify semua. Lepas tu belakang jangan lupa letak plus C. Okay. Yang ni tertinggal pula ya. Ni sepatutnya ada plus C dekat hujung sekali ya. So you letaklah sini plus C, sini pun letak plus C. Alright. Next kita continue dengan page 101, example 7. Evaluate integration of x squared cos 2x dx. Okay. Yang ni kalau guna integration by part, yang ni ada trigo, repeatable function. So boleh juga guna tabular integration. Okay. Dan kalau awak perhatikan soalan yang ni x squared cos integration of x squared cos 2x yang tadi page 200 tadi, integration of x squared sin 4x dx. Tapi yang ni pakai formula. Okay, kalau kita compare dengan page 199 tadi, okay, kita turn balik ke page 199. Okay, page yang ni, page 199 tadi, yang under example 6, yang method 1. Okay, yang ni method 1 for example 7. Kalau perhatikan soalan dia, lebih kurang je. Okay, kita ada combination between algebraic function and trigo function. Yang ni trigo function dia sin 4x yang page 199 tadi. Yang page 201 ni cos 2x dia punya trigo. So kalau kita pakai tabular integral, okay, kalau awak tengok sama je kolom u dia dengan kolom sin dia. Oleh sebab dia sama, u dia adalah x squared, so stop sampai 0 pada row yang keempat. Cuma yang bezanya dekat kolom dv saja. Okay. Integrate cos 2x pakai formula yang ni. Okay. Dapat positif sin ax over a. Okay. Over a ni sama maksudnya dengan darab 1 over a. So kita akan dapat sini sin 2x over 2 ataupun darab half. Okay. And then kita integrate lagi, integrate cos 2x, integrate sin 2x sebab sin sudah pakai formula yang sin ni.
Okay, dapat cos AX over A. So, dapat cos 2X over 2, tapi 2 ni kita darab dengan 2 yang ni, that's why dapat over 4. And integrate sin dapat negative cos. Lepas tu, kita integrate lagi. Integrate cos dapat positive sin, tapi negatif ni sebab asal daripada negatif yang atas. Okay. So, integrate cos 2X dapat sin 2x over 2. So, over 2 ni darab dengan 4 kat depan. That's why dapat over 8. Okay. Integrate cos dapat positif sin. Tapi depan asal ni ada negatif. That's why ni ada negatif. Alright. Okay. Lepas tu kita stop sampai row number 4. Kalau perhatikan sama je. Dia punya lebih kurang je. Dia punya step dia. Okay. Lepas tu kita tulis balik soalan tadi. Okay. Yang ni tadi kita tulis soalan kan. Yang ni pun samalah. Tulis balik soalan. Darabkan sama teknik macam tadi. Okay. Mula darab straight. Dapat positif. Positif darab positif. Darab dengan positif dapat positif. Negatif darab positif darab negatif dapat positif. Positif darab positif darab negatif dapat negatif. Yang baris yang last kali ni dalam mendata semua. Negatif darab positif darab negatif dapat positif. Betul kan ya? Ini sepatutnya positif. Okay. Okay, yang ni tadi sepatutnya negatif darab positif darab negatif. Patutnya positif ya. So, you betulkan ni. Sini pun betulkanlah positif ya. Okay. And then untuk tadi kita dah darab tanda. Lepas tu darabkan x kuat dengan half sin 2x yang ni. And then 2x darabkan dengan 1 over 4 cos 2x yang ni. Tanda tadi kita dah darabkan. Okay. So kita just ambil function dia je lah. Okay. Negatif darab positif darab negatif tadi dapat positif. Okay. And then positif darab negatif dapat negatif. Lepas tu darabkan dia punya function saja. 2 and 1 over 8 sin 2x. Yang ni tadi dapat positif. And then integrate yang ni. Ni darabkan ni dapat 0. Okay, barisan yang mendata tu kena letak simbol integration. Okay, sama macam page 199 tadi. Right? Okay, and then kita just susun balik, integrate 0, dapat constant, samalah macam tadi. Okay, untuk integrate 0 ni tak kisahlah dia plus ke, dia minus ke, hujung sekali letak plus C. Okay, kita assume constant kita tu letak simbol plus dulu. Okay, so dia lebih kurang je, example 6 dengan example 7, lebih kurang je dia punya step dia. Right? Alright, next, turn to page 202 and 203. Okay, 202 ni masih lagi example 7 juga, tapi method 2 kita pakai by part formula. Okay, so sebenarnya yang ini dia similar to page 200. Okay, so you turn to page 200, you compare dengan page 202. Okay, page 200 tadi, kita integrate x squared sin 4x, kita guna by part formula. Yang ni, kita integrate x squared cos 2x, pun guna by part formula. So, kalau awak perhatikan di sini, kita akan dapat dalam by part, kita jumpa by part sekali lagi. Okay, so sama je lebih kurang macam page 200 tadi. Okay, and then last kali kita simplify je lah. Okay. Dia punya teknik dia sama saja. Awak boleh refer dalam explanation saya yang page 200 tadi. Alright. Cuma sekarang U kita masih lagi sama. X squared tapi dV kita adalah cos 2x dx. Alright. Okay, kita dah go through page 202. And kita compare page 202 dengan page 200 tadi sebab soalan dia lebih kurang sama. And then kita guna method 2 integration by parts formula. Okay. So kalau perhatikan dia punya step memang lebih kurang sama je. Okay.
Next, lepas 202, kita tengok page 203. Example 8, evaluate integration of e to x cos to x dx. Okay, sekarang ni kita ada darab ni, so jangan pula pakai product rule, sebab product rule tu hanya boleh dalam derivative saja. Sekarang kita nak integrate. Okay, so yang ini partial fraction tak sesuai, trigo sub pun tak sesuai. U sub kalau kita pilih U adalah cos, takkan boleh potong dengan e to x ni. Kalau kita pilih U adalah e to x, takkan boleh potong dengan cos to x ni. So U sub pun tak sesuai. So yang ni teknik yang paling sesuai adalah integrate using integration by parts. Okay, and then when we use integration by part, kalau ada repeatable function, okay, apa dia repeatable function? Kita recall back. Okay, repeatable function tu kalau trigo dengan exponential function. So kita boleh guna tabular integration. Sekarang ada dua-dua repeatable. Okay, dua-dua repeatable. So kalau dua-dua repeatable, kita juga boleh guna tabular integration, tapi oleh sebab dia tak ada pun algebraic function dekat sini, kalau kita recall back, okay, dalam algebraic function tadi, okay, kalau contohnya awak recall back example 7, okay, satu adalah algebraic function, satu lagi adalah trigo. So kat mana kita stop table kita tadi, sampai bila kita differentiate x squared tu sampai dapat 0, so kita stop. Tetapi kalau combination between exponential function dengan trigo function, bila kita guna tabular integration, row yang keberapa kita perlu stop? Okay, caranya adalah mula-mula kita ada t dengan e. Okay, trigo dengan exponential function. So t di atas, t lebih menang sebagai u. So trigo kita u. So sampai mana kita perlu stop row kita, sebab bila kita differentiate trigo takkan mungkin dapat 0 last kali. So dekat mana kita perlu stop? Okay, kita perlu stop sehingga kalau kita start u kita dengan cos, make sure row yang tu dapat semula cos. Dan kita stop. Okay, kalau macam ni kita u kita adalah cos 2x, differentiate cos dapat sin. So jangan stop lagi sebab ni sin ni tak sama dengan cos kat sini. Kita differentiate lagi, dapat cos semula. So bila dapat cos semula tu kita boleh stop. Right? Itu kalau combination between repeatable and repeatable. Okay, kita stop kat mana? Kita stop sampai dapat semula trigo seperti soalan bila kita differentiate. Okay? Kalau u kita adalah u kita adalah algebraic function, kita stop sampai row itu dapat 0. Kalau u kita adalah trigo, kita stop sehingga bila kita differentiate dapat trigo seperti soalan. Alright? So berbalik kepada yang ni tadi, differentiate cos 2x dapat negative 2 sin 2x. Okay, differentiate trigo, ingat ya, dia darab 2 kat depan. Kalau integrate, dia ada over 2. Okay, 1 over 2. Differentiate, dia 2 kat depan. Okay, and then differentiate lagi. Differentiate sin 2x dapat positif cos. Negatif ni sebab yang ni. Okay, kalau tadi integrate sin dapat negatif cos. Yang ni differentiate sin dapat positif cos. Tapi negatif yang ni sebab yang di depan ni lah. Right, lepas kita dah differentiate cos 2x, tadi dapat negative 2 sin 2x, differentiate lagi, dapat negative 4 cos 2x. Kita stop di sini. Kenapa? Sebab kita dapat trigo seperti soalan. Okay, lepas kita dah settle kolom u ni, kita boleh move to kolom dv. Kolom dv, make sure kita kena integrate. Okay, integrate e to x, pakai formula ni, dapat e to x over 2. Over 2 ni sama maksudnya dengan darab setengah. And then integrate lagi e to x, dapat e to x over 2. Yang over 2 tu darab dengan over 2 yang di bawah ni. So akan dapat 1 over 4. Alright.
And then kolom yang sign ni make sure start dengan positif, lepas tu selang tanda, negatif, positif semula. Okay, untuk case yang repeatable, darab dengan repeatable ni, kita hanya ada 3 row sahaja. Okay, sampai sini kita boleh jawablah soalan ni tadi. Integration of e to x cos 2x dx equals to, okay, kita darabkan yang ni, sebelum tu darabkan tanda, positif, darab positif, dapat positif. Negatif, darab negatif, darab positif, dapat positif. Positif, darab negatif, darab positif, dapat negatif. Alright? Lepas tu kita darabkan function dia, cos 2x dengan half e to x, kita susun semula, dapat macam ni. And then tanda tadi dah darab, negatif dengan negatif ni dah darab. So tinggal 2 cos 2x dengan 1 over 4 e to x. After simplify 2 and 4 tu kita dapat 1 over 2 and then e to x sin 2x. Okay. And then yang ni darab, yang barisan terakhir ni kita darab straight, darab terus, darab dalam satu row, okay, ataupun darab mendata. So, kena ada simbol integration sign dengan pasangannya dx. Okay. Masa yang darab sengit tadi, tak perlu simbol integration. Okay. And then yang baris last ni, kena ada simbol integration. Positif, darab negatif, darab positif, dapat negatif. 1 over 4, e to x, and then 4 cos 2x. Okay. Tanda negatif kita letak di luar ni tadi. And then kita simplify, dapatlah yang ni no integration sign, so no need to integrate, tapi yang ni ada integration sign. Kalau kita compare dengan example yang tadi, page 201, okay, example 7, baris yang last kali ni kita integrate 0, so dapat constant. Okay, tapi bila repeatable darab dengan repeatable, okay, yang tadi non-repeatable darab dengan repeatable, yang example 8 ni repeatable darab repeatable. So kalau awak dapati simbol integration ni, kita bukannya integrate 0, tapi ada satu function lagi. Okay, ada function lain pula. Okay, jadi yang ni takkan dapat C. Okay, so caranya macam mana? Kita kena kumpul term yang serupa. Okay, macam mana kita nak kumpul? Okay, kita tengok yang ni sama dengan yang ni. Okay. Since yang ni minus e to x cos 2x dx ni sama dengan yang soalan ni tadi. Okay. So, kita buat apa? Kita move to left hand side. Okay, kita move ke sini. Okay, so dia jadi plus. Okay, so sekarang yang ini tambah dengan function yang serupa. Okay, yang ni consider 1. Yang ni pun depan consider 1. Okay, so bila tambah akan jadi 2. Okay, 2 integration of e to x cos 2x dx. Alright. Yang kanan tadi lepas yang green ini saya dah move ke kiri, so tinggal half e to x cos 2x plus half e to x sin 2x. Alright? Okey, lepas tu yang ini kalau tengok faktor dia serupa, half ex, yang ni pun ada half ex, half e to x, yang ni pun ada half e to x. So kita factorize half e to x, so in bracket jadi cos 2x plus sin 2x. Okay. Soalan ni kita nak single integration of e to x cos 2x dx. Tapi depan ni ada 2. So kita buat apa 2 ni? Kita move to right hand side, dia jadi bahagi. Right? So dia akan jadi 1 over 2 times half, ataupun 1 over 2 divided by 2, ataupun sama maksudnya dengan 1 over 2 times half. So dia jadilah 1 over 4. Okay, kat sini tadi tinggal sebab 2 dah move ke kanan, so tinggallah integration of e to x cos 2x dx. Okay, yang belah kanan ni jadi 1 over 4 e to x in bracket cos 2x plus sin 2x. Dah habis dah semua, letak plus c at the back.
Right? So ini adalah jawapan kepada integration of e to x cos to x dx. Okay? Oleh sebab kita integrate repeatable times repeatable function, so dia jadi macam tak habis kita punya integration ni. So at one point kita akan jumpa sama term dengan soalan. Okay, that's why kita stop sampai dapat semula trigo seperti soalan tadi. Okay, so at one point bila kita masukkan dalam formula yang ni, kita dapati ada same term untuk integration. So kita tak perlu integrate lagi, tapi kita move to left hand side, kita kumpulkan satu belah, and then dia akan jadi 2 kat sini, tapi kita buang 2 ni, kita bahagi balik ataupun kita darab balik dengan setengah. Okay, kalau perhatikan dia berbeza dengan yang tadi. Okay, kalau perhatikan dia berbeza dengan yang page 201 tadi. Kalau page 201 tadi, at one point kita dapat simbol integration tu, dia dia integrate 0 dx. So integrate 0 dx, kita terus dapat plus c. Okay, tapi kalau repeatable, darab repeatable, bila kita integrate, kita kena, at one point tu kita kena move ke kiri. Okay, kita kumpulkan satu belah, barulah dapat apa yang kita nak integrate tadi. Okay, kalau non-repeatable combine with repeatable, kita nanti kita akan dapat integration of 0, so terus dia plus c, tak perlu pindah ke kiri. Okay, sebab kita tak dapat same term. Tapi kalau repeatable, darab repeatable, kita akan jumpa same term, so kita kena move semua ke kiri. Okay, kita kena combinekan dulu. Okay, so this is the final answer when we integrate e to x cos to x dx. Okay. Next, we turn to page 204 and page 205. Okay. Page 204 ni example 9, evaluate integration of e for x sin to x. Okay, ini combination between repeatable and repeatable. Okay, so kalau you perhatikan yang ni sebenarnya lebih kurang macam example 8 tadi. Okay, tadi kita ada integration of e to x combined with cos to x. Okay, yang ni combination between exponential function dengan cos. Yang ni combination between exponential function dengan sin. Okay, so kita boleh guna integration by part, and then oleh sebab ada repeatable function, so boleh guna tabular integration. So kalau you perhatikan yang ni dengan yang ni, lebih kurang je step dia, tapi yang ni kita punya u adalah sin to x. Okay, so sampai mana kita perlu stop row dia, sampai kita differentiate dapat cos, differentiate lagi cos, dapat sin semula. Okay, so kita stop sampai dapat sin semula, sebab dalam soalan kita ada sin. Kalau tadi u kita adalah cos, so kita differentiate sampai dapat cos semula. Yang ni kita u kita adalah sin, so kita differentiate sampai dapat sin semula. Alright. Lepas tu kita gantikan dekat dalam ni, kita darab, mula darab straight yang ni, lepas tu darab sengit, so dapat yang ni. Lepas tu baris kedua mula darab straight, darab sengit, dapat yang ni. Lepas tu baris ketiga darab mendatar semua, tapi kena letak integration sign dengan pasangan dia di x. Okay, samalah macam step untuk yang example 8 tadi. Alright. Lepas tu oleh sebab u kita ni kita tak akan dapat 0 bila kita differentiate. Jadi bila kita ganti dalam simbol integration sign ni, kita perlu pula integrate e for x sin to x. Okay, tapi dia macam lebih kurang macam example 8 tadi, sampai at one point kita akan jumpa same term dengan soalan, so kita move to right hand side. Kalau sini tadi minus, so move to left hand side. Kalau tadi sini minus, move to left hand side, dia jadi plus. Jadi samalah juga case-nya dengan example 9 ni. Okay, kita sekarang ada
minus 1 over 4 integration of e for x sin 2x dx. Okay? Tapi yang pink ni dia sama term dengan yang ni, cuma coefficient di depan adalah minus 1 over 4. Lepas tu kita move to right hand side. Okay? Kita akan dapat positif 1 over 4 integration of e for x sin 2x dx. Okay? And then yang ni means positive, so plus integration of e for x sin 2x dx. Alright? Oleh sebab kalau you perhatikan dia same term, so kita just tambahkan saja. Alright? Alright, so yang ini serupa, so kita tambahkan 1 over 4 plus 1, so we have 5 over 4. Yang ni kita dapat yang ni, 5 over 4 integration of e to the power of 4x sin 2x dx. Okay. And then untuk yang ni pula, 1 over 4 e for x dengan 1 over 8 e for x ni kita boleh factorize. Okay. So kita factorize, dia akan jadi macam ni. Okay. E for x, kita ada e for x di sini. And then kita buat keluar factor 1 over 8. Okay, kita buat keluar factor 1 over 8. So in bracket akan jadi 2 sin 2x. Okay, pasal apa? Bila kita darab 1 over 8 times 2, dapat balik 1 over 4. Okay, and then minus, yang ni kita dah ada dekat luar 1 over 8 e for x. So dekat dalam bracket hanya perlu letak cos 2x sahaja. So that when we expand 1 over 8 e for x times 2 sin 2x dapat balik yang ni. Expand yang ni dengan minus cos 2x ni dapat semula yang ni. Alright? Okay, lepas tu kita kalau soalan kita nak integration of e for x sin 2x dx. Tapi sekarang kat depan we have 5 over 4. So we need to move 5 over 4 to right hand side. So bila kita move ke kanan, dia akan jadi terbalik. Okay? Dia akan jadi 4 over 5. Okay? And then darabkan dengan 1 over 8 e for x. And then in bracket kita ada 2 sin 2x minus cos 2x. Last kali letak plus c. Right? And then yang ni kita simplify fraction ni. So kita akan dapat integration of e for x sin 2x dx equals to, simplify 4 and 8 ni jadi over 2. So 5 times 2 equals to 10. So we got 1 over 10 e for x in bracket 2 sin 2x minus cos 2x plus c. So this is the final answer when we integrate integration of e for x sin 2x. Okay? So kalau awak tengok step dia lebih kurang sama je dengan example 8. Okay? Combination between repeatable and repeatable function. Alright? Right, next page lepas page 204, so kita discuss page 205. Yang ni daripada past year's question. Use integration by parts to evaluate the integration of cos ln x dx. Alright, yang ni consider a single function because ln x ni dalam function cos. Right? So every time bila kita guna integration by parts, kalau consider single function, okay, ni adalah composite function, maksudnya ln ni dia tak boleh berpisah dengan cos ni, sebab ln ini di dalam cos, so kita consider sebagai single function. So yang single function tu automatic akan jadi u. Okay? So u kita adalah cos ln x. So when we use integration by parts, okay, bila kita integrate u, lepas tu tepi dia kena dv, means that kita punya dx akan jadi dv. Okay, untuk soalan yang ini kita tak boleh guna tabular integration ya, sebab yang ni dia bukan consider repeatable combine dengan algebraic, sebab ini consider macam single function. Okay,
So U kita adalah cos ln X, dV kita adalah dx. From U we need to find du, differentiate and then from dV we need to find dV, kita kena integrate. Okay, so differentiate cos ln X, mula differentiate cos ln X, mula dapat negatif sin ln X dulu. Lepas tu differentiate pula in bracket, differentiate ln X dapat 1 over X. 1 over X tu samalah maksudnya dengan over X. Okay, and then asal tadi du over dx, so dx yang bawah ni move to right hand side, so jadi darab dx. Okay. And then integrate dv means integrate 1 dx, so dapat x. Okay, v kita adalah x. Ataupun you tutup kiri kanan d, so dapatlah v equals to x. Alright. Okay, lepas tu you substitute into integration by part formula. Integration of cos ln x dx equals to uv minus integration of v du. Okay, lepas tu kita gantikan u kita adalah cos ln x, v kita adalah x. To avoid error, you better put x in front here. Okay, and then minus integration of v kita adalah x. Du kita adalah negative sin ln x over x dx. So, yang ni kita simplify x in numerator and denominator ni. So, tinggallah integration of sin ln x dx. Negatif, darab dengan negatif yang ni dapat positif. Okay. Yang ni no integration sign. So, just salin saja. No need to integrate. Tapi yang ni ada integration sign. So, kenalah integrate. Okay. So, untuk integrate yang ini, dia nampak macam soalan tadi. Okay. Tapi tadi soalan cos, yang ni sin. Okay. And then in bracket ln x. So, yang ini pun sekali lagi kena pakai integration by parts. Okay. And remember, when we integrate using integration by parts, we need to write in terms of integration of u dv. And sekali lagi, yang ni consider single function sebab ln x ni dalam function sin. So, every time kalau integration by part, kalau kita hanya ada single function sahaja, yang single function tu akan jadi u. Okay, yang dx tu akan jadi dv. Alright. Lepas tu sama macam case tadi, from u, we need to find du, means we need to differentiate. Okay, so differentiate sin ln x dapat positif cos ln x. Differentiate pula ln x dapat 1 over x. 1 over x tu samalah maksudnya dengan over x. Okay, and then dx ni datang daripada over over dx. Okay, du over dx. So, kita pindah kat sini. And then from dv equals to dx dapatlah v equals to x. Sama macam yang tadi. Right? Alright, so yang ini serupa. So, kita tambahkan 1 over 4 plus 1. So, we have 5 over 4. Yang ni kita dapat yang ni. 5 over 4. Integration of e to the power of 4x sin 2x dx. Okay. And then, untuk yang ni pula, 1 over 4 e 4x dengan 1 over 8 e 4x ni kita boleh factorize. Okay. So, kita factorize, dia akan jadi macam ni. Okay. E 4x, kita ada E 4x di sini. And then, kita buat keluar factor 1 over 8. Okay, kita buat keluar factor 1 over 8. So, in bracket akan jadi 2 sin 2x. Okay, pasal apa? Bila kita darab 1 over 8 times 2, dapat balik 1 over 4. Okay, and then minus, yang ni kita dah ada dekat luar 1 over 8 E 4x, so dekat dalam bracket hanya perlu letak cos 2x sahaja. So that when we expand 1 over 8 E 4x times 2 sin 2x dapat balik yang ni. Expand yang ni dengan minus cos 2x ni dapat semula yang ni. Alright? Okay, lepas tu kita kalau soalan kita nak integration of E 4x sin 2x dx. Tapi sekarang kat depan, we have
5/4. So we need to move 5/4 to right hand side. So bila kita move ke kanan, dia akan jadi terbalik. Okay? Dia akan jadi 4/5. Okay? And then darabkan dengan 1/8 E for x. And then in bracket kita ada 2 sin 2x minus cos 2x. Last kali letak plus C. Right? And then yang ni kita simplify fraction ni. So kita akan dapat integration of E for x sin 2x dx equals to simplify 4 and 8 ni jadi over 2. So 5 times 2 equals to 10. So we got 1/10 E for x in bracket 2 sin 2x minus cos 2x plus C. So this is the final answer when we integrate integration of E for x sin 2x. Okay? So kalau awak tengok step dia lebih kurang sama je dengan example 8. Okay? Combination between repeatable and repeatable function. Alright? Okay, after that we substitute into this formula. Okay, we still have x cos ln x and then plus, and then we have uv minus integration of v du. U ni adalah x, v ni adalah sin ln x. Okay, so kita letakkan di sini and then minus integration of v adalah x, du adalah cos ln x over x and then dx. Lepas tu we can simplify x ni. Lepas tu tinggallah integration of cos ln x dx. Okay. Sekarang kita perlu integrate pula integration of cos ln x dx. Tapi takkanlah kita nak integrate lagi sekali. Okay. Maksud saya takkanlah kita nak integrate lagi dan lagi sebab nanti oleh sebab yang ini sama macam soalan, bila kita integrate lagi dan lagi, kita akan lalu step yang sama. Bermaksud loop tu tak pernah habis. Okay? So bagaimana caranya kita nak stopkan integration yang ini? Okay, kalau awak tengok yang ini, okay, dia sama dengan soalan ni, dengan sebelah kiri. Okay? Oleh sebab soalan yang ni, dia tak pernah habis dia punya simbol integration dia. So, better awak tulis soalan dia, okay, belah kiri. Okay, tulis setiap kali di belah kiri ni. Okay, supaya kita nampak yang term yang ini serupa dengan term yang ni. So, kita boleh move ke kiri. Okay, jadi macam ni. Okay, jadi plus. So, asal tadi kita ada integration of cos ln x dx and yang ni minus cos ln x dx. So, ni akan jadi plus when we move to left hand side. Okay, jadi plus integration of cos ln x dx. So, belah kanan tinggal x cos ln x plus x sin ln x. Okay, so yang ini kita tambah dengan benda yang sama. So, akan jadi 2. Okay, 2 integration of cos ln x dx. Yang ni ada x, ni pun ada x, boleh factorize x. And then in bracket, we have cos ln x plus sin ln x. Okay, okay, tadi kita ada 2 kat depan ni. Yang kita nak dalam soalan adalah single integration of cos ln x dx. So, yang 2 ni kita move to right hand side, dia akan jadi bahagi 2. Okay, ataupun over 2. So, kita akan dapat x over 2 times cos ln x plus sin ln x. So, dah habis dah semua, letak plus C. Okay. So, yang ni, kalau kita integrate cos ln x dx, kita akan dapat macam tak habis-habis perlu integrate. Tapi kita kena stop sehingga kita dapat seperti integration yang dalam soalan. So, we can move to left hand side. Okay, kita pindah sebelah kiri, kita combinekan dia. Lepas tu, dapatkan dia single x dengan cara kita bahagikan semula dengan coefficient yang di depan simbol integration ni. Okay. Tapi, to avoid mistake, you better
tulis soalan ni belah kiri. Okay, tulis soalan ni belah kiri. So, setiap kali soalan tu, you tulis je. Okay, belah kiri ni. Setiap baris tu, you tulis je soalan tadi supaya bila move tu, nampaklah kita boleh move ke kiri dan kita boleh kumpul dengan function yang belah kiri tadi. Alright? Right. Next page, page 206 and page 207. Ini adalah tutorial. So, you all boleh try buat tutorial ni. Kalau ada problem, boleh tanya saya ya. Okay. Kalau let's say jawapan tak sama ke dengan final answer ni. So, kalau you compare among you, let's say sama tapi compare dengan jawapan saya bagi ni tak sama. So, maybe ada typo lah dekat dalam sini. Okay. So, kalau ada problem, you boleh tanya saya. Alright. Right. Last kali, page 208. Ini adalah page terakhir dalam chapter 3. Okay. So, saya summarizekan di sini useful formula. Kalau kita differentiate EAX, dapat AEAX. A tu apa dia? A tu adalah constant. Okay. Kalau differentiate, constant di depan. Kalau integrate, integrate EAX dx, kita akan dapat EAX over A. A di bawah kalau kita integrate. A di bawah ataupun sama maksudnya dengan darab 1 over A. Right? And then ada plus C kalau indefinite integral. Okay, and then formula yang kedua, when we differentiate sin AX, kita akan ada A dekat depan. Okay, differentiate sin dapat positive cos. Integrate sin dapat negative cos. Lepas tu A dia di bawah. Okay, and then differentiate cos dapat negative sin. A di depan. Differentiate integrate cos AX dx dapat positif sin AX tapi A di bawah ataupun darab 1 per A. Okay. So, yang ni you kena alert lah dengan tanda positif and negatif ataupun to avoid mistake, you better check dengan appendix. Okay. Every time bila jawab soalan test ataupun final. Okay. Okay. Last kali kat sini, reminder to solve integrals. Don't ever do this. Okay. Number 1, use product rule. Means jangan sekali-kali pergi integrate guna product rule. Number 2, use quotient rule. Means jangan pula awak integrate guna quotient rule. Number 3, generalized power rule or chain rule. Means that dalam integration, no generalized power rule and no chain rule. Lepas tu, bring the term containing x or any variable outside integration sign. Maksudnya, awak tak boleh pindah keluar variable. Keluar daripada simbol integral. Yang boleh buat keluar hanya constant sahaja. So, you better careful ya dengan yang ini. Okay. Oleh sebab dalam integration, no product rule, no quotient rule, no generalized power rule and no chain rule. Sebab itulah dalam integration kita ada belajar integration teknik. Seperti integration by use substitution, integration by partial fraction, integration by trigo substitution, and integration by parts. Okay? Tapi kita takkan guna product rule ke, quotient rule ke, generalized power rule ke, ataupun chain rule dalam integration. Okay? So, this is the last page for chapter 3. Okay? Thank you. You can subscribe, like, and share to support this channel. Bye. Assalamualaikum.